Bangag sa Pilipinas at tuyon dagiti kangruna na damdamag iti PTV Cordillera. Konsultasyon kontra iti propaganda ti Communist Terrorist Group, impatungpal dagiti masaknan nga ahensya ti gobyerno iti malibkong Abra. Arungaing dagiti umili na ipaksa. Ada report ni Christian Alistair Tubadeza ti PIA Cordillera. Itutuloy-tuloy ang kampanya ti gobyerno kontra iti propaganda ti Communist Terrorist Group. Indano ni tinaduma-duma nga ahensya ti gobyerno ti duangal daw a local peace engagement and community consultation iti malibkong Abra iti laing nabiit. Naitampok iti aktibidad ti community consultation no sa dino naadaan iti open forum tapno madengeg ken malawlawagan iti arungaing dagiti umili manipud iti dua a distrito iti ili. Gusto lang namin iparating sa inyo na kung maganda yung layunin ng bawat isa sa atin at ang iniisip natin is kagandahan ng ating bayan. Nandito yung iba't ibang ahensya ng gobyerno handang tumulong sa inyo. Matalantan metlaeng iti may panggep iti ICLIP program para kadagiti sigud a miyembro ti New People's Army ken milisyang bayan. Malaksid iti data na isayangkat iti naduma-duma a serbisyo kasi iti libre a medical check-up, libre a pokis, feeding activity ken dadumapay. Collaboration with the government-lying agencies are the key factors in moving forward. This platform allows us to continue the partnership, engage in dialogue, openness in every issues that can be discussed peacefully. In the end of our service to the Filipino people will always be our supreme agenda and attaining peace. Panggep ti aktibidad ang mayasidag ti serbisyo dagiti ahensya ti gobyerno ken maamuan ti kangrunaan na pakasapulan dagiti umili tapno maragpat ti pudno a panagbalbaliw ti kagimungan. Manipud iti Abra, Christian Alistair Tubadeza ti PIA Cordillera para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali pay adamag maminsan pay nga impalagip ti Baguio City General Services Office ti saan da panagakop kadagiti biodegradable a basura. Sudga po na nga impalagip da kadagiti umili ti panagaramid iti bukod da a compost pit. Ada report ni Janice Dennis. Ti Barangay Gibraltar, maysa kadagiti napili para iti mandatory waste segregation. Isu adagiti opisyales ti barangay. Papaertengan dati information dissemination tapno mapakaamuan dagiti umili. Adamutan tinaaramid da a compost pit para kadagiti residente nga awanan iti espasyo iti lugar da tapno ijay da nga ikabil dagiti basura da. No adati drum nga mabalinda nga pagkomposan. Kas di man ti kasla nga remedyo na. Kutno talaga nga awan isudyay ti agbirok iti barangay ti space nga pagkomposan. Ikam kampanya ti City General Services Office ti panagsegregate dagiti amin nga umili tapno maksayan ti basura a makol kolektar da. Makagasgastos ti lokal a gobyerno iti 200 million pesos. 37% ti gastos ket iti biodegradable waste. Gapu iti dayta, guy-guy-guyin da dagiti amin nga umili iti segregation. The idea is we're going to reduce the volume of biodegradable na tinatapon natin sa basuhan sa Indian Santa Landfill. Anong ibig sabihin nun? Kung ma-reduce natin yung biodegradable, ibig sabihin, bababa konti yung ating binabayaran in terms of hauling and tipping. Second, kung ma-reduce natin yung biodegradable, ibig sabihin, hindi masyadong mabaho doon sa transfer station. Iti RA 9003 wano ti Ecological Solid Waste Management Act of 2000, dagiti umili tinaskan ang mangimanayhar kadagiti biodegradable a basura. Nupay kasta, If in case they brought out the biodegradable and the barangay officials had not advised them, at nandun sa collection point, wala po kaming magawa kundi yung pakikuha nila. But we are highly encouraging the management of biodegradable through means like composting, using vermiculture. kabayatan na, nagpalagip ti opisyal ti panagbalin a responsable dagiti umili. Kadagiti basura da ita apanawan ti panagtutudo tapno saan a mabaraan dagiti amin a pagayusan ti danom. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.
Dagita dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ken nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya, ni Audrey Villena, na Imbagnal daw.